न जानिबा कथा मुझे कही मन रही रविवार दिन संध्या न जानिबा बहुत संभावना अच्छी प्रिय भाई बड़ मैंने सेवा करूँ पाद जड़े बसुचु किंतु न जानिबार चांस से मुझे आदि पुस्तक 28 वर्गर 16 जल्दी पढ़ंतु अनंतर निद्रा भंग हुअन्ते याकूब जागृत होई कहिला अवश्य ए स्थान रे सदा प्रभु अछन्ते मात्र मु ताहा जानिली नाही। प्रिय बंधु माने सांगरे परमेश्वर अछन्ति सोपान उपरे परमेश्वर ठिया हेई आपको कथा कहउछन्ति किंतु से स्थान रे अछन्ति एटा जे चेतारे अनुभव करि पारि नथिले मथिले सोई बडिले सिद्धि अछन्ति बोली जानि पारले नहीं न जानिबार संभावना परमेश्वर लोक मान निकटरे ताए प्रिय भाई बड़ मैंने ताए भलरे शुणु केमती माने परमेश्वर डकरार लोक प्लान लोक मूसा योजनार लोक बाइबल लिखा जी सदा प्रभुंर संकल्प जो मैंने आहूत से समस्त अमंगल घटना घटी मंगल जन्म है ये लोक मूसा तथापि प्रिय भाई बड़ मैंने से कहले टिके परिश्रम करूँ यात्रा पुस्तक 33 पर्वर 14 पत्र 16 से कहले मु जेपरि जानि पारिबी तुमे माने विश्राम दिन पालन करिबो 33 पर्व से बेले से आ कहिले आंभर श्रीमुख तुम सहित गमन करिबो पुणी आंभे तुमको विश्राम देबा तहिरे से ताहाको कहिले जेबे तुमर श्रीमुख मस तहिरे से ताहाको कहिले जेबे तुमर श्रीमुख मो सहित गमन न करन्ते 13 पद टिके आगो टिके जीवा कथा 13 पद उत्तम मु जेबे तुम दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त होयछि तेबे विनय करूछि मो तुम दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा आशय रे जेपरि तुमको जानि पारिबी एथिपाई एबे तुम्हे मते आपणा कतिकी जणाओ बस से जणे परमेश्वर आहूत लोक प्लान लोक प्रिय भाई बड़ माने प्रिय बापा माँ माने प्रिय प्रभु दास दासी माने प्लान लोक आमे से भली लोक आमे हेई न पारुबी से भली स्वतंत्र दान मनोनय लोक से श्रेणी मध्य में थाई न पारू समस्ते सेमति नहंती थाई न पारू मात्र से भली स्वतंत्र आह्वान प्राप्त लोक मान तारी मध्यरु मूसा कहले मु जेपरि जानिबी काहाकु जानी से प्रभु को पछरे आसी जंदी काहाकु जानी ए पर्यंत आसी जंदी काहाकु जानी समुद्र पारी हे जंदी काहाकु जानी पारंपरिक करे जाय जवाब दे जंदी प्रिय भाई बड़ माने दया करी सुनंदो ज्ञान रे सुनंदो ध्यान रे सुनंदो प्रभु कथा कहजन ताको पारो निकट बुझ कहबो गुटिए कथा कहबो सब बेले कहबो गुटिए कथा जे परमेश्वर कंदे आंदर लोक मन आंदर सेवा करिया भाई छाड़ो से कथा बोलले कहा को जानि कहले अर्थात समस्तंगर किछि बाकी अछि पुंखानुपुंख परमेश्वरंकर ईश्वरत्व को जानिया भाई बाकी अछि पुंखानुपुंख परमेश्वरंकर वाक्य को जानिबा भाई बाकी अछि मु कहबा जीवी आपन को चेष्टा करू बाकी अछि वर्तमान समस्त परमेश्वर संपूर्ण देई नाहंदी किछि किछि दे जंदी पाउलो कहले किछि किछि दे चंदे पर पढेबिनी समय नष्ट करिया भाई मु धरि अछि बोल मन करू नाही धरिबा भाई दौड़ अछि पाई छै बोले मन करू नाही जो माने पाई छाड़ी जो जानी सारी जो धरी सारी जो परंतु प्रथम करंदी 8 वर्ग 2 जानी सारी जो माने किए से माने जदि के कौनसी विषय रे
জ্ঞানী বলি মনে করে তেবে তাহার যেপরি জানিবা উচিত সে এ পর্যন্ত সেপরি জানি নাই। কথা ହେଲା ସେମିତି ଯଦି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିବା କଥା ସେମିତି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନୁଭବ ଦରକାର। କାଠକର ପାଠ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ କାରଣ ଧରି ପାରିବେନି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯିବେ ଗଭୀର ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଢା ଚରିବ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ଚରିବା ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ଏ ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆର ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ପାଦର ପାଦୁଆ ଗାଡ଼ି ଆସ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଛି ସେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବଢିଛି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେମିତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ ହେବନି। ସଂଶୋଧନ ହେବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବାର ଅଛି ଫେଲୋସିପ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବାଟରେ ସେ ଏହା ସତ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ବାଟରେ ସେ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ତା ସଂଶୋଧନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ କାହାର କୋଉ କାରଣରୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମର ଗତି ମତେ ଜଣାଅ। ଗତି ଜାଣିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ କହିବି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଉପରେ କହିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୂକ୍ଷମରେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଶା 42:18 ଆଉ 20 ପଦରେ ଯେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ପରି ବଧିର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଦାସ ମାନେ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଆମ ଦାସ ମାନେ ହିଁ କାଲ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲାଇଫରେ আর মর্ম বুঝুଛନ୍ତି না ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଡର ଲାଗିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ କରିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେବେ କାହାକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ଜାଣି ସେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏବେ ସେ ଜାଣିବି ବୋଲି କହିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯାତ୍ରା 24 ପର୍ବର 15-16 ଜଲ୍ଦି ଏଉତାରେ ମଶା ପର୍ବତରେ ଚଢିଲେ ପୁଣି ମେଘ ପର୍ବତକୁ ଢାଙ୍କିଲା ତହିଁରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅବସ୍ଥିତି କଲା ଆଉ ତାହା 6 ଦିନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ମଶାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପୁଣି ମଶା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 6 ଦିନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଏଇ ପର୍ବତ ରହିଲା ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ତାରି ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୂଷା। ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମର ଗତି ଯେତେ ଗଭୀର କରିଲେ ଆପଣ ସେତେ ପାଇବେ ସେତେ ମିଳିବ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ନାଇରେ ବାବୁ ସିଂହ ହାତୀ ଜିରାଫ ମାରିବ ୟାକୁ ପଡିଲେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏତେ ସମୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମେଘ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ରାସ୍ତା ଜାଣିଲେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡକୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗତି ମତେ ଜଣା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ
तांकर गुण को शक्ति को पराक्रम को तांकर अस्तित्व को धीरे धीरे जानी पारिला भल कथा जानवा दरकार ता मु व्याख्या करितांती समय भाव शुणु समय भाव गोटे दिना कहि शुणु ताहा केमिति कष्टकर विषय प्राय मु जानिबा प्रमाणे ओडिशा राज्य केते प्रकार परमेश्वर लोक अछंती कहिबे आपनको गोटे प्रकार परमेश्वर कहउछि मंडली रे कर्मक्षम ही दायित्व नहीं काम करिबा एटा गोटे प्रकार किछि असुविधा ताकू संशोधन करने दरकार ताकू मार्जित हवा दरकार द्वितीय होती थियोलॉजी शिक्षित समाज तृतीय होती गिरजा आसबे जब किसी जन नहीं गिरजा आसबे भर किए किए होती हल हल टे गीत गाइबू टे बाद्य बजेबू टे हम शंख करू टे माँ उतरे प्रार्थना करू लोक अच्छे आ गोटे दल को कह कि जना नहीं निरीह 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 आ गोटे दल अच्छा साधना साधना अर्थात नियम भितर चलवा बाइबल नियम जोटा को कहा जाए धर्म विधि जोटा को कहा जाए स्वाधीनतार व्यवस्था जोटा को कहा जाए आंधे आंधर व्यवस्था तुम मनरे देवा आखु आयत जो मैंने करिसेंती मनरे परमेश्वर व्यवस्था लिखिबे मनरे परमेश्वर व्यवस्था देबे या संगे जहार संपर्क अछि जहार परिचय अछि जे परि और स्वाधीनतार व्यवस्था प्रति निरीक्षण करी जे चाले से धन्य बुझी पाछंती पढ़ले हठात पढ़ी दउछन पिला ने कहूनी जाकब एक पढ़बरे 24-25 वर्ष पढ़ंतु प्लीज या संगे जा परिचय बाइबल रो या आदि पुस्तक यात्रा पुस्तक लबी पुस्तक गणना पुस्तक ऊपर धारणा थाई पारे किंतु स्वाधीनतार व्यवस्था कोन मन मध्य लिखे कौन या पर व्याख्या के या पर प्रसंग के शिविर के हालेलुया विचक्षण एटा उचित ज्ञान एटा उचित टैलेंट बड़ पदार जन बुढ़ा ना से पुणी कहले बा मो 50 की 60 टा किसमिस करली रखो से माथेउ 2 पर्व लुक 2 पर्व आउ जिसा 9 पर्व 7 पर्व आ बाइबल कोनटे नाही किबा से लाइन रे हमें भी अच्छु सही लाइन रे इटा किछ ना सेठी एक रगड़ी होछु सेठी एक लोकन को नष्ट करछु लोकन को आमर जगह आमर अनभिज्ञता जगह लोक आगो जाई बारु नांदी लोक एमते केडा अछि बोली जानि बारु नांदी आमर अनभिज्ञता जगह बाइबल गभीर को आमे जाई बारु नथिबारु लोक जाई बारु नांदी लोक जानि बारु नांदी तेणु एते कथा हिला परे मोसा कहल मते तमर गति जाय गतिर कथा टिके कहबी सुनजो हितोपदेश 8 पर्व 22 गतिर तात्पर्य सुनजो मु व्याख्या करि पारिबिनि किंतु सदाप्रभु निज गतिर आरंभरे तांको कर्म सकलर पूर्वरे मते अधिकार करिथिले अच्छा थैंक यू तांकर गतिर आरंभ ता पूर्वर गति करी नथिले कि हलचल हे नथिले कि चाली नथिले कि गोटे जगह गोटे जगह जाई नथिले कि ता पूर्वर जेतेबेल गति करिवे ता पूर्वर प्रभु यीशु का विषय में कहा जाए अधिकार देथिले अधिकार कौन भाभी चंदी या ऊपर अपन कौन पड़ी चंदी किसमिस ऊपर मैसेज तैयार करिया पाई या ऊपर कौन पड़ी चंदी कौन अनुसंधान कर चंदी ना सेई जिसे दुई पर्व आ जिसे सॉरी 7 पर्व 9 पर्व छाड़ी दियंतु आ भीतर बस सदा प्रभु ने परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण को परमेश्वर तांगर गति आरंभ रे अधिकार करते कौन से अधिकार परमेश्वर तांग विषय जानिबार रहस्य को न पाइले अनुभव महजो हेई परिबो नाही
दीर्घ वर्ष 50 वर्ष पाखि पाखि बब म आपणकर स्वर शुणुची आपणकर भाषण शुणुची आपणकर प्रार्थना शुणुची मोटा आपण शुणुଛନ୍ତି ଯେମିତିଟା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିଟା ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ମତେ ଶୁଣି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଶୁଣି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଏମିତି ମାନେ ଶୁଣିଲେ एमती भाषण मान शुणले एमती प्रचार मान शुणले एमती प्रूफ मान शुणले मोर समय नष्ट हम मोर ज्ञान भ्रांच हम बरम मत अनुसंधान कले भल हम आंट जगाइले भल हम कांदिले भल हम ईमान कर पचार शुणबा प्रिय भाई बहन माने लज्जा टिके रहिबा दरकार इज्जत टिके रहिबा दरकार भीतर को दिबा पई जेणु मोसा मेघ भीतर को पशिले आओ परमेश्वर संगे कौन हेले कौन नहीं सुन बहुत विलंब करी से कहले मत तुम गति गति माने चलवाटा गति सकल जेतिकी थर जोटिकी जाइछन्ती सब गतिर आरंभ रे अधिकार कहार से अधिकार कले निज अधिकारी को आणले कौन भाभी जाओ बड़ दिन पर जीशु का आविर्भाव पर चंबा पर ए सब आनी थुंदो मुंडल को मजब ज्ञान रे अनुभव आडको नियम आनंदे जय गीत बहुत दुख मु कहूँ जन अशिक्षित गोटे विद्या थेरोजी सब मोर भाव मोर बैकग्राउंड बहुत पोर किछि नाय किंतु प्रभु डाकी जल्दी से डाक अछि किछि मत बाइबल ज्ञान मत मो पाठे नै यीशु डाकी जल्दी से डाक मैं जानि सेटा मोर भरोसा अछि सेटा मोर विश्वास अछि सेटा मोर निर्भय अछि यीशु डाकी जल्दी उपेंद्र परिचा तोर सर्टिफिकेट तोर आर्मी जीवा सर्टिफिकेट छाड़ आओ मो पछने सत्यागा मोर ज्ञान सत्यागा मोर थेओलॉजी सत्यागा मोर बुद्धि सत्यागा आ आपण मान को गोड़ धरी गोची मो पाखरे जीरो किछ नै किंतु प्रभु अछते मु का को डरबी नै कि आपण को मत खातरी किछ नै सम्मान दोछु किंतु या को या बोलला परे हेबो नै प्रेज द लॉर्ड ओसे ओसे कहउती हेबो नै जेणु परमेश्वर को जानिबा विषय रे जेबे आम भीतर को जेबो अनुभव पक्का पक्का बढ़िबो आ लोकन को ऊपर प्रभाव जानिका आउ आकु लंबा कर गोटे कथा पे मिशन को आई 23 8 9 तापर 12 देखो देखो वो आगो को जाए मात्र से सेठारे नाहंती वो पछो को जाए आगो को जाए किंतु से सेठारे नाहंती वो पछो को जाए मात्र ताहा को देखि न पारे आओ देखि न पारे से कार्य कला बेले बाम दिगो को जाए मात्र ताहांकर दर्शन पाई न पारे थैंक यू हेई पगुनी किंतु पारपद सुन मु ताहांक अष्टाधर निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही बस से तो देखोनी तांको जानोनी बोले अष्टाधर आज्ञा कोठ केमति पाई बुझ पछंदी मते बड़ अकल थीम दे चंद मो अकल रे पसिबा को बाध्य क्षमा करिबो मो एबे छाड़बिनी आपन निश्चय आज विलंब करिबी नहले प्रसंग बते विलंब हेबाकु देउची अनुभव कौन जानिबा अनंत जीवन एति कहिले हेई दांगा अनुभव कौन मो आपण भीतर बस पुनरुत्थान पालन कली जानला पर दीटा शिष्य माने समाधि निकट को दौड़ी गले जने आगुर गला आगे 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 ए वाल गंडोर नती तांको पछा पकई देई आउ जने ता आगे बस एंदी लोक मन रहनती पसिला किंतु समाधि निकट जाई कि लई कर देखला जे यीशु उठी छंती एतकी आगे जणा आपल कटा जणा परे जे आसिले परे
समाधि भितरे पशी देखिले आओ फोल्डिंग क्लॉथ को आविष्कार। भाई भौणी माने फोल्डिंग क्लॉथ होची बाइबल विशाल प्रसर हेबो किंतु देखिबा को अल्प देखिबा को क्लॉथ मेले देले फोल्ड कले आकार सान हो केतरा दृश्य अच्छी केतरा अदृश्य अच्छी बाइबल ठीक आको जानिबा भाई आको अनुभव करिबा भाई प्रिय भाई बन माने हमरो ज्ञान यथेष्ट नुह यथेष्ट नुह एतरे हेई परिबो मानसकना निर्बुद्धि भाबितरे हमर दीप जळुची चलिबो बोली किंतु बुद्धि माने कहले ना ए दीपर तेल रे यथेष्ट ही न पारे एक्स्ट्रा ताऊ स्पेयर ऑयल ताऊ स्पेयर ऑयल उपेन्द्र परीक्षा पाखे अच्छी कि आपण पाखे अच्छी कि नले दान रे हाट रे जीवा टाइम आइलाल को दान रे हाट रे जीवार संभावना अछि परीक्षार दिन रे समस्त पृथ्वी जो परीक्षा आसीबो बोले खाउछि सेई दिन रे परमेश्वर तुमको रक्षा करिवे कि नाही सेई समय रे दान रे पड़िबार संभावना अछि एया ओकरा प्रिय भाई बण माने आइब कहले म तांको देखि पाबनी जानि पाबनी किंतु तांको मुख निर्गत वाक्य केते पाइले वो क्वेश्चन रखिबे समय अभाव जो आको आउ आविष्कार करी आलोचना करी परबी केमति हैला तांको मुख निर्गत वाक्य सामना सामनी न हले मुख निर्गत वाक्य हे परबी हैला केमति अनुभव आसीबा भीतर को आसीबा भीतर को युवा जे माने भाई भौणी माने एमती सेमती कि हाट बजार एटा चोरा खाइला परी खजा खाइला परी बुल्ला परी उडला परी ठियाला परी छाड़ंदो पूरा छाड़ंदो बापा माने मा बळकु प्रभुंगर हमर विनती को छाड़ी दियंतो प्रकृत सेवा करिबा दरकार प्रकृत समर्पण करिबा पढी पाइबे आपण आ पढे भी नाला न पढे कहले टिके अधिक समय कहबे प्रथम तिमोथी 6:16 पढंतु नै केही केबे परमेश्वर को देखि नाही कि देखि परिबो पुनः करनु देखि परिबो नाही तबे आदि 18 पर्व रे परमेश्वर को मूसा अब्राहम देखि कथा है केमति कोन देखे सदा प्रभु को मूसा मुखामुखी देखि कोन कारण मुखामुखी आला बदले बोली लेखा अछि सुनंदु के गणना 12 पर 7-8 जल्दी आमर सेवक मोसा तद्रूप नोहे से आमर समस्त गृह मध्य रे विश्वास पात्र अटे आंबे ताहा सहित गुड़ वाक्य रे नोहे मात्र मुखामुखी होई प्रकाश्य रूपे कथा कहिबा ओ से सदा प्रभुकर आकार दर्शन करिबो मूसा अन्य मान ठारू अन्यतम सब भागवत मान ठारू अन्यतम लिखा से मुखामुखी ता संग्राम कथाबार्ता करिबो से सदा प्रभु आकार देखिबो किंतु आडे लिखा अछि जे कोनोसी मर्त्य परमेश्वर को देखि नाही देखि परिबो नाही किंतु से देखिबो कौन डीपली कौन निष्पत्ति जीवे आपण शुणु कहबे आपण को पुणे 1920 यात्रा 33 पर्व जल्दी हालेलुया से उत्तर कले आम्ही शुभ सम्मुखने आपणार समस्त उत्तमता गमन कराइबा शुभ सम्मुखने सदा प्रभुकर नाम घोषणा करिबा आम्ही जाहाको अनुग्रह करू ताहाको अनुग्रह करिबा ओ जाहाको दया करू ताहाको दया करिबा से आहुरी कहिले आम्ही तोफे आंबरको खदेके पारिबो नाही कारण मनुष्य आंखो देखि बंचिबो नाही केमति आकार देखला केमति मुखामुखी हला ताल केमति माछ मांस देला ताहेले मांस काटी देला ताहेले अब्राहम केमति कथाई कौन चिंता करिबा परमेश्वर के विषय रे जानिबा भाई परमेश्वर को जानिले अनुभव आसीबो कोई विषय जानिले अनुभव आसीबो
प्रिय भाई मैंने जो परमेश्वर को आइबे कहले से डाहाण को जानती आग को जानती मुख खोजुची पाई पारु नै तथापि मुख मुखर उष्टतर वाक्य को संग्रह करे कौन भाबुछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कौन भाबुछ प्रिय भाई मैंने मूसा देखिले तांकर आकार आउ देखिबो लिखा होची यार कहले मनुष्य तुमे हमर मुख देखि परिबो नहीं देखिले मरिबो आपण क्वेश्चन किपरि भयंकर विषय ये छोटिया पुस्तक आम एठी गर्व करिबा भांगिबा निजको समर्पण करिबा प्रिय भाई बहन पुणी शुणु परमेश्वर आलोचना करने समय अभाव मु वाक्य विषय तापर अनुभव कथा कहि तापर गौरव कथा कहि परमेश्वर वाक्य प्रिय भाई बहन माने कि प्रकार महत दयाकरी शुणु आदि पुस्तक 15 पर्व 1-2 तहिरे अब्राहम उत्तर कले हे प्रभु सदाप्रभु तुमे मते कोन देबो मु तो निसंतान होई प्रार्थना करूछि पुणी दमिसज्ञ इलियजन मो गृहर धनाधिकारी अटे ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରେ 1-2 ବୋଲି କହିଲେ ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ହେ ଅବ୍ରାହମ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଧନ ଓ ମହା ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ କଣ ଦେବ थैंक यू दर्शन द्वारा सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य भले शुणु कहबी परमेश्वर वाक्य उपरे आम धारणा केमती रहिबार अछि आमर अनुभव केमती रहिबार अछि शुणु टिके दर्शन द्वारा सदाप्रभु तांको कथा कहउचंदी प्रथम सामुएल 3 पर्व 7 से समय रे आउ तरे से समय रे सामुएल सदाप्रभुଙ୍କ परिचय पाइ नथिले सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य ता निकटे प्रकाशित होई नथिला तेणु परमेश्वर डाकिले एली बोली भाबुचंती ए दुर्बलता टूटिब अनुभव आसिले साकिना परमेश्वरଙ୍କର बोको धरि परिब अनुभव थिले नले हेई परिब नाही किए डाकुचंती भाबिबो आम जमी स्वप्न गोरा लोक देखिले प्रभु भल स्वप्न कला लोक देखिले शैतान एटिके काम बुझना तेणु देखो सदा प्रभु वाक्य अभ्यस्त रहा दरकार आ गोटे पढ़ु एप्री 5 पर्व 13-14 जी दुर्गमाय श्री धार्मिकतार वाक्य विषय अभ्यस्त नहे कारण से शिशु मात्र किंतु वय प्राप्त लोके अर्थात जीवमाय ज्ञानेन्द्रिय गुणिकर अभ्यास द्वारा भल मन्द निरूपण କରିବାକୁ सक्षम सेମାନଙ୍କ निमते गुरुभाग खाद्य प्रयोजन वाक्य विषय अभ्यस्त अभ्यास माने मन हजार हजार रखा सेटा को मु माननी पिला माने अछंती आ गीत संहिता 19 बाय हार्ट कहि देबल कोन अछि एमिति गीत संहिता टोटल जन को कहबल गंगो मु देखिछि से वर्तमान नांती गुमारे तले देख एटा वाक्य विषय अभ्यस्त एटा को संगरे कोन मिसुछि को वाक्यर को प्रश्न रो उत्तर वाक्यर के अंश कैच करबा दरकार संग्रह करबा दरकार तुलना करुतिबार अछि विषय होतिबार अछि भाव बाहर करुतिबार अछि चली थाउ कारण एटा कष्ट बोली कहबी म आपन को चिनिम्य 32 पर्व 7-8 कष्ट के सुनंदु देखो तुम पितृप्रिय सलुमल पुत्र हनानिल तुम निकट में एही कथा कहिबो अनाथत्री मोर जे क्षेत्र अछि ताहा तुमे आपन में क्रय कर कारण क्रय द्वारा मुक्त परिवार अधिकार तुम्हार अछि तही सदाप्रभु वाक्य अनुसारे मो पितृप्रिय पुत्र हनानिल प्रभारी प्रमाणरे मो निकट आसी कहिला विनय करूछि बिन्यामीन प्रदेशस्थ अनाथत्री मोर जे क्षेत्र अछि ताहा तुमे क्रय कर कारण तहिरो उत्तराधिकारी हेबार ओ ताहा मुक्त परिवार
जिरेमिया पूरा प्रॉम्प्ट लोक बुझिपारे क्या जिरेमिया जड़े क्रंदनकारी भविष्यवक्ता से तार लाइफ तार टेस्टिमनी संपूर्ण भिन्न किंतु परमेश्वर वाक्य को घटना घटिला परे से बुझुचंते एटा ईश्वरंकर कौन बापा माँ माने कौन भावुचंती कौन भावंत जाऊ भावंत परमेश्वरंकर वाक्य आ गोटे कथा भी ताऊ पर ताको लिंक रखी लोक 1:6 पुणी 20 ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନେ ଉଭୟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଜିଖରିୟ ଏଲିସେବେଥ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ 20 ପଦ देख एही समस्त न घटिबा दिन पर्यंत तुम्भे नीरव रही कथा कहि पारिब नाही कारण मोहर जेउ सब वाक्य यथा समय रे सफल हेबो सेही सब तुम्भे विश्वास कल नाही। धार्मिक लोक विधि अनुसार व्यवस्था अनुसार ठीक विज्ञान को बाइबल को व्याख्या करिया भाई ताकू किछि खातिर नथिबो व्यवस्था को व्याख्या करिया भाई किछि असुविधा नथिबो मात्र ईश्वरଙ୍କ वाक्य दूत माध्यम रे आस्तिला से विश्वास कोन भाबुचंती जानिबा विषय अनुभव आसीबा में जानिबा विषय एटा अनुभव करे नथिबारु तरी परला नहीं दूतंग माध्यम रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य धरि परला नहीं द्वितीय वंशावली 35 पर्व 21-22 आ गोटे अड़ुआ कथा शुणु भलरे मन दे शुणु ताले अड़ुआ जिनस समाधान प्रभु करि पारंती मात्र से तांको निकटରୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲା हे ଜିହୁଦାର ରାଜା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବିଷୟ କଣ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବଂଶ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଅଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି ମୋର ସହପତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ତୁମକୁ ବିନାଶ ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିରସ୍ତ ହୁଅ ତଥାପି ଯଦିଓ ତାହାଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ସମ୍ମତ ରହିଲେ ମାତ୍ର ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିକଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିକଟ ପ୍ରଖର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ନଖ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ମୁଖରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଲେଖା ଯାଏ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ନଖର ବାକ୍ୟ ଯୋଶିଓ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ ମୋ ହେଉ ଆପଣ ହେଉ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହାର ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଧରିବା ଦରକାର ଅନୁଭବ ଥିଲେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ एक्सपीरियंस ईश्वरଙ୍କ वाक्य विषय मु आपनको एब्रिलु कहली धरिबा पई अभ्यस्त थिले पद पर्व रेफरेंस कथा न छाडंदु काम देबो नाही तथ्य मिसेइबा पई धरिबा पई केमति मिसेइबा पई धरिबा पई उपदेशक 7 पर्व 27 टिके देखंतु केमति मिसेइबे केमति धरिबे उपदेशक कहते देख मु तत्व जानिबा पाई एक विषय को आरेक संगे रखी एहा पाई अछि बस एक विषय को आरेक संगे रखी टेस्ट करी माजी खोजी अनुसंधान करी प्रूफ आनी गोटे कथा भी एक्स्ट्रा कथा आमर वाक्य संपूर्ण हे पार मोर मध्य संपूर्ण हे किछि रही जाउछि किछि खराब नहीं कि क्षति नहीं कि भूल नहीं किंतु संपूर्ण हे पारो जो थी हमें नेउछु जो प्रकार भाबरे संपूर्ण हेबा कथा संपूर्ण हे न पारिबाटा होछि हमर एक्सपीरियंस ऊपर निर्भर अछि प्रिय भाई बहन माने तेरो परमेश्वरंकर वाक्य दूतंक द्वारा परमेश्वरंकर वाक्य आपनको नख द्वारा शत्रु द्वारा
ଧରି ପାରିବେ। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେରେମିୟ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝି ପୁଣି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ନିକଟରେ ଗଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? କୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ? ସେ ଖରା ସମୟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଭିତରୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି କୋଉ ଗୁଣରେ, କୋଉ ବିଚକ୍ଷଣତା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଲୋକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପିଲା ଯେମିତି 131 ଗୀତରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ତନ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ଶିଶୁ ପରି, ମୋ ପ୍ରତି ବୋଧାତୀତ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଯୋଉଟା ଆମର ବୋଧ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ହଠାତ୍ ପୁଲପିଟରେ ଏଟା କହିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଖେ ଭାବୁଛି ଶୁଣବ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କରିବେ? ଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ, ଏ ସପ୍ତାହ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କଣ କରିବେ? ଆଗକୁ ମୋ ପ୍ରତି ବୋଧାତୀତ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କরি, ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଜାଣିବା? ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ସେ ତ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସେ, ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବିଜାତୀୟ ରାଜା ଜାଣିଲେ। ଦେଖିଲେ ମୁଖାମୁଖି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଲଗା ଟାଇପର ମନୁଷ୍ୟ। ଜଣେ ବିଜାତି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି ଅଲଗା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ପ୍ରଭାତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ଛାଇ ଛାଇ ଉଜ୍ଜଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଦୂତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର। ମତେ ଛାଡ, କାରଣ ପ୍ରଭାତ କୋଉ ରୂପରେ ସେ ଆସିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭାତ ଲୋକମାନେ ଚହଳ ପଡିଯିବ, ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଇବେ, ଠିଆ ହେଇ ପଡିବେ, ଏହା ହବ ତା ହବ ତା ହବ। ତେଣୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ଅନୁଭବରେ 7 ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ଅଛି ଅଧିକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଅନୁଭବ ଆସିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ଆସିବ। କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭାବନା, ବହୁତ ଆଉ ଗବେଷଣା, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଯେବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବହୁତ ହେବ, ଅନୁଭବ ପଡିବ। ଉପଦେଶ 1:16। ଏମିତି ସେମିତି ଅନୁଭବ ଜଣେ ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଭାବି କହିଲି, ଦେଖ, ଜେରୁସାଲେମରେ ମୋ ପୂର୍ବେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି ମୋର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ମହା ଅନୁଭବୀ ହୋଇଅଛି। ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି। ଭାବୁକ ଯେତେ ଭାବି ପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ, ସେତେ କଥା ଆବିଷ୍କାର ଆଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ବାଇବଲରୁ, ଭିତରୁ, ହାଣ୍ଡିରୁ, ପ୍ଲେଟକୁ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆଣିଲେ କଣ ଦରକାର? ଟେଷ୍ଟ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଲା, ପ୍ଲେଟକୁ ଆସିଲା କହିଲେ ଲୋକ କଣ ଦରକାର? ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ। ସେଟା ହଉଛି ମେନ୍ ସତ୍ୟ। ବିରିୟାନୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ନା କେତେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଡି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତୁ, ଟେବୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବେ? କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ସଂଶୋଧନ, ବହୁତ ସମର୍ପଣ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହୁଁଛି, ସମର୍ପଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁର ମୀମାଂସା ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ସବୁବେଳେ ହଉଥିବାରୁଛି ବାରମ୍ବାର ପାରିବା ଅନୁସାରେ ହଉଥିବାରୁଛି। ବାଇବଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ପାରିବା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବାରୁଛି। ଯେତେ ପାରିବେ
ସତ କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ବାଇବଲ ପଢିବାର ମୁଁ ତିନିଟା କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି ବାଇବଲରୁ। ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା ହଉଛି ପଢନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ଜିଓସିଅ 8 ପର୍ବ 29-30 ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଛାଡିବାକୁ ସବୁ ପଢିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଦିବାରାତ୍ର ଗୀତ ସେ ଯାଇ ଏକ ଗୀତରେ ଦିବାରାତ୍ର ପଢିବା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯିଶାୟ 34:16 ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଢିବ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ତୋର ଯେ କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି କେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ବାଛି ପଢୁଛୁ ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ଝାଞ୍ଜି ପିତଳ ଝାଞ୍ଜି କର ଚୁଲି ବିଜାର ଲାଗିଯାଉଛି ଗଣନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାର ହେବାକୁ ବିଜାର ଲାଗିଯାଉଛି। ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କରି କେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଆବୁଡିଲେ ସେଇଟା ଆମର ସ୍ଥିର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଲୟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁଭବର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମରେ ଯାବି 4 ପର୍ବ 29 ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁଭବକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଣ? ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତିନିଟା ଅଛି ଆମଠାରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ବୁଦ୍ଧି କଣ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆଣିପାରିନ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କଣ ବୁଦ୍ଧି କଣ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣି ଥୋଇବାର ଅଛି ଟେବୁଲରେ ରଖିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲା ଭଳି। ତାପରେ ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଚଉଡା ହେଲେ ଯାଏ ଏଇ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 119:35 ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାର ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ ଚଉଡା ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ କି ହାର୍ଟ କଣ କନସାଇଜ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ କି যদি ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ ଚିକିଲା ଚଉଡା ହଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେମିତି ଚଉଡା କରିବେ ନା କଣ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କନସାଇନ୍ସ କୁ ଆମର ହାର୍ଟ କୁ ବନେଇବେ ଆପଣ 33 ଗୀତ ସହିତ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସେ ହୃଦୟ ଗଢନ୍ତି ଗଢିଛନ୍ତି ତ ଗଢିଛନ୍ତି କନସାଇନ୍ସ ଦେଇକି ମନୁଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗଢନ୍ତି କେବଳ ନୁହେଁ। ଜିଜକଲ 36 ପଢନ୍ତୁ 26-27 ଆମ୍ଭେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହାର୍ଟ କୁ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଆସିବ ତାପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁ ଯିବେ ଆପଣ ତାପରେ ଗଭୀରକୁ ଇଜିଲି ଯାଇପାରିବେ ଭାବନା ଶକ୍ତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେତେବେଳେ ଏହା ହେଲେ ଯାଇ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଦିନ ପଢି କହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି କାଳେ ଭାଇ ବାଧନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10 ପର୍ବର 9 ହୃଦୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଶକ୍ତି ର କାରଣ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି ଫେରାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିଦେଲେ जो पर्यंत अंतकरणे हृदय परमेश्वर वर्तमान किसी काम करूना काम दबन कर माइंड आमर हार्ट कनसाइंस अच्छी परमेश्वर को आस प्रूफ देवी प्रूफ अकाट्य प्रूफ से कार्य करबे एठी से बसा करबे एठी से वाक्य देबे एठी व्यवस्था लिखबे एठी एटा नो एटा धरिकरी पळेबार बड़ कथा थाओ धरिक पळेबा बड़ कथा मो बहुत बहुत कहि देलेनी बोली कि खराब भाग ना मोबाइल धरिक के जा आसंती मु ना पसंद करे क्षमा करियो
हाँ आपण कहबे मोबाइल रे बाइबल अछि हाँ मोबाइल रे बाइबल थाई पारे किंतु बाइबल रे मोबाइल नाही बाइबल रे मोबाइल नाही मोबाइल रे बाइबल थाई पारे मोबाइल रे टोका थाई पारे मोबाइल रे टुकी थाई एडी टोका टुकी के थंबा एठी नाही बुझलो था मोबाइल क्या शब्द जे रेफरेंस केला कार्ड थांदो बड़का बेल को फोटो देखु थालो इनती लोकर भावना रे मो गोटे ना कोट पद खोजुतली मो स्त्री को जे बाइबल मोबाइल रख लोक तते कहबे परीक्षा क्या सॉरी बाइबल सब यूज करछो किंतु परिस्थिति देखे लोक फोटो उठेई करी मते देखुचंती देखंतो को माने प्रचार कलर को सुनुचंती मोबाइल केंती व्यवहार करछंती फोटो उठे चाह भी हो बाइबल पढ़ंतु जुवा माने बाइबल पढ़ंतु जुवती माने भाई बोन माने वाक्यर अभिज्ञता को आसीबा पई वाक्यर अनुभव को आसीबा पई यथेष्ट पढ़िबार अछि सब बेले खोजी पढ़िबार अछि सब पढ़िबार अछि सब बेले असंतु बहुत भावना मनर विस्तीर्णता नहले अनुभव को जाय अनुभव कले ऑब्जर्वेशन बहुत देबाक पड़े भाभी भाभी तार निष्पत्ति को जाई परनो क्वेश्चन आसुची आसुनी क्वेश्चन आसुनी असल रे आम मन रे क्वेश्चन नाही पाइबो सुनो जे शिविर हले के क्वेश्चन पचार हला तो दिमाग रे किछ ना क्वेश्चन पचारबा लोक जबरदस्त चापी दउले ताऊ आखि कलिन बुझ पारले क्वेश्चन ना सिले अनुभव को जाई परबे एटा इंति सरसंती तेणु इंति परमेश्वरंकर बड़ सुइला भितरे हमरो कैच करि पारिबो अनुभव देले जेणु जानि जंदी परंतु द्वितीय दिमते 1:12 जानिबार महत्व सुनंदु एही कारणर मध्य मु एही सब दुख भोग करूअछि तथापि मु लज्जित नुहे कारण मु जाहाको ठारे विश्वास करिअछि ताहाको जाने पुणी मु ताहाको हस्तरे जहा समर्पण करिअछि ताहा महादिन पर्यंत सुरक्षा करिबाको से जे समर्थ अटंती एहा दृढ़ रूपे विश्वास जेणु एइति भाई मु जानि कि तांगु तेणु मु दुख पाउछि क्लेश पाउछि ताड़न पाउछि निंदा पाउछि किछि असुविधा नै मु तांगु जानिछि मते दुख रे छाड़िबे नाही क्लेश रे छाड़िबे नाही केबे संभव नाय प्रिय प्रभु लोक माने केबे प्रभु छाड़िबे ना आपण जब दुख रे ताड़न रे लांछन रे क्लेश रे अछंती केबे प्रभु छाड़िबे नाही कारण आमे जानिछु हमर अनुभव से केबे छाड़िबे नाही जनस को बचाने तुम कि मो अंकल को पुओ बोली कहना दिएगा देखो तो बाइबल को कहना कहले कोन मु जने एब्रियो प्रेज द लॉर्ड आर मजा कोन कहबी सुनंदु नळपन पेडी फिटाऊ मूसा कांदु जंदी आउ देखिले पारंगर कन्या ए एब्रियो 3 मासर छुआ को एब्रियो लोक बोली जानला कि देगा कोन रहस्य क्या कोन भाबु जंदी 3 मासर 4 मासर छुआ को देखु देखो जणे विजाति लोक कहि दे करूची ए एब्रियो बालक ए टैलेंट कहले मो एब्रियो प्रेज द लॉर्ड मत मजा लगे ए शब्दटा मजा लगे एब्रियो आउ सेठी के बोलन देखले जे तार भविष्य भयंकर से जुनस कल पाए प्रिय लोक मो एमती ही सेंते पड़े जाउची किछि कहन कहले कोन शुष्क भूमि समुद्र सृष्टि करछन मो ताकू भय करिबल को एटा गोटे परिचय के एटा गोटे समर्पण की एटा टेस्टिमनी की ना परिचय कोन बोली भाउचंदी जेणु से रेडी अछंदी मते समुद्र पकई दियो से शुष्क भूमि सृष्टि करछन समुद्र सृष्टि करछन मते छाड़िबे नहीं मते परिचय करिबे नहीं आपन को परिचय करिबे नहीं ए हमें जानू पाउलो कहले मु जाने जेते क्लेश हले भी
ଜାଣେ ସମୁଦ୍ର ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଗିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନା, ବାନ୍ତି କରିବ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆମ ଗ୍ରାସ କରୁ ହଇରାଣ କରୁ ଯାହା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆମ ଧର୍ମରୁ ନ କଲେ ତୁମେ ଆଶିଷ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବି ତମକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରାର ମହତ୍ଵ ହଉଛି କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇ ଅନୁଭବ। ଆଉ ବଳକା ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବି ସମୟ ଭାବୁଛି ଆଉ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ এইভଳି যে ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ଦେଖି ଭାବ ବିଚାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାଟା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 41:11। ମହାରାଜରୁ କଣ ପାଇଁ ଜୟମାନେ କରୁନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ ଅନୁଭବ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନ କରିବ ତର୍ଜନ କରିବ ଏହା କରିବ ତାହା କରିବ ସମାଲୋଚନା କରିବ କିନ୍ତୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। 2 ସମୁଏଲ 5:12 ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜପଦରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ କଲେ ଏହା ସେ ବୁଝିଲେ। এটা হচ্ছে অনুভব। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆଣିଲେ ଏହା କଲେ ତାହା କଲେ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଅନୁଭବ। ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରି ଓକା ହେଇଯାନ୍ତୁ। କାହାର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମହାସଭା ହେଇଥାଏ ପଡ଼ିଆରେ, ଏଇ ଗୀର୍ଜାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ବସିଥାଏ ତଳେ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା କହିଲେ, ଭାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ବୋଲି କହିଲେ। ସିଧା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କିଛି ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି କଥା। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 20 ତାରିଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଓକେ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପଳେଇଲେ। ମତେ ଟିକେ ଭରସା ହେଲା ଯେ ତାର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଡରିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ମତେ ଟିକେ ଭରସା ହେଲା ଯିବି ଟିକେ ବୋଲି। ଗଲା ବେଳକୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହେତୁ ନାହିଁ ମାନେ କଣ ଏମିତି ସମର୍ପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପିଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ହେଲା ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଜଣା ନ ପଡିବା ଭଳିଆ ସମର୍ପଣ ତାଠାରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜଗିଲି ଆଉ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି, 2 ପ୍ରକାର ବହୁତ ସମୟ ଚୁପ ରହେ। ମୁଁ ଆଗ ପୁନର୍ବାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିବାକୁ ଆମର ଦମ ହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଉଠି ପଳେଇବା ରେଡି ହେଲା। କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ମତେ କଥା ପଚାରିଲୁ, କାହାକୁ ପଚାରିବୁ? ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଯିଏ ତୋତେ ଡାକିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝେ। ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମର୍ପଣ ଢାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ, କ୍ରନ୍ଦନ ସମର୍ପଣ, ଆଉ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ପାଇବେ। କାରଣ ସମୟ ଭାବୁଛି, ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥାଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅମୁକ ସମୟରେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ରଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଦୃଢ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଆସେ। ଗର୍ବ, ଏ ଗର୍ବ କେମିତି ଗର୍ବ
ନା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ମତେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଯେ ଜାଣେ ଚିହ୍ନେ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ ସେମିତି ଗର୍ବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି এই ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଗୌରବ ରଖିଦେବେ। ପକ୍କା କହିବି ରଖିଦେବେ ଅଛି। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49:6 ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। हे मोहर प्राण सेमानंक गुप्त मंत्रणारे प्रवेश कर नाही। हे मोहर गौरव तुम्हें सेमानंक सभारे मिलित हो नाही। जय धन्यवाद। अच्छी परमेश्वर आपनक पाखरे तांग गौरव रखिचंदी बोली मो प्रमाण आउरी जेणु सेति पई कहले हे मोर गौरव पर्सनली आपनक पाखरे ईश्वरीय दत्त गौरव अछि। आउ ताहा को भिन्न भिन्न हेबार चांस अछि, गौरव अछि अछि बोली मो कहिबी आपनकु। हितोपदेश 20:3 ବିବାଦରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ। ବିବାଦରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ମନୁଷ୍ୟର ଗୌରବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୌରବ ଆସେ ଏଇ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଆସେ। ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିରବ ସହିବାର ଅଛି ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ କହିଲେ हे मोहर गौरव आउ से गौरव आउ कौन हेबार चांस अछि ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। जब এই অনুভব আসিব পরমেশ্বর ছাড়িবে নাই, দয়া করিবে, উন্নত করিবে করিছেন্তি আর দৃঢ় করিছেন্তি, কেবে কোনসি অসুবিধা হব নাই, এই অনুভব পক্কা হব। আর শুনন্তু গণনা 27:20 ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ତାହାର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସଂଗ୍ରାମ ତାହା ଉପରେ ଅର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକ ଖାତିର କରିପାରିଛି। ଲୋକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ଖାତିର ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦରକାର। ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ? ପରମେଶ୍ୱର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଖାତିର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଗଣନା ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ରଖନ୍ତି। ଝିଅ 3:7 ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅ ସେଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଅର୍ପଣ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 12:26 ଯିଏ ମୋର ସେବା କରେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ, ପିତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପିତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, ଆପଣ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 8:18 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ତୃଣବ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋମୀ 9:23 ଲେଖା ହଉଛି ଗୌରବ ଧନ ସେ ରଖିଛି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। हे मोर पिताଙ୍କ आशीर्वादର ପାତ୍ରମାନେ, ଆସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ।
गौरव वर्णना जो गौरव आगामी समय मानकर अच्छी प्रिय भाई मैंने आमर प्रसंगर गौरव आमर लक्ष्य से समय गौरव पाई वर्तमान परमेश्वर को तथ्य अनुसंधान करी परमेश्वर दृश्य परमेश्वर को जानिबा पई तांको वाक्यर फल हेबा पई निश्चित अनुभव रस ताको रखिबा थोइबा जानिबा दरकार परमेश्वर वाक्य परमेश्वर उपस्थिति आपनक भितरे केमति रहिबा केमति रहुनी केमति ए दीटा जानिबा दरकार न हेले आपण खोजि परिबे नै रहिले जेमति न रहिले सेमति ताहेले एटा परफेक्ट नुह परमेश्वर विषय अनुभव करिबा अछि से उपस्थित रहिले जेमिति न रहिले सेमति जदि लागुची आपनको आपण फेलर हे रहिले जणा पड़िबा अछि न रहिले जणा ताहेले आपण आगु जाइबे ताहेले आपण गौरव स्थान को पहुंची परिबे आसंतु प्रभु गौरवमय दीनहीन को खतरासी दरिद्र को उठाई कुलीन मानक संगे गौरवमय सिंहासन बसैबा पई चाहुचंती से गौरव आसीबा पूर्वरु से गौरव रे आसीबा पूर्वरु गौरव तांग लोक मन ग्रहण करिबा पूर्वरु जेपरि दाऊद कहले मु जाने शेषरे मते से गौरव रे ग्रहण करिवे से गौरव को जीवा से अनुभव को जीवा आज चांस अच्छी किंतु जानी थांतु दिन द्वार बंद ये सब आलोचना करबा द्वार बंद हो पक्का पक्का मो प्रमाण रखी बंद हो सेते बेल को किछि करि परिबे किछि उपाय नै काम सरीला बले बंद हो तांको लोक मानकर काम सरीला बले बंद हो बोली गोटे पाठर देखे विश्वंदु जिकल 46 12 परमेश्वर लोक मानकर काम सरीला बले द्वार बंद पुणी अधिपति जेतेबेले स्वेच्छादत्त उपहार सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य होम बलि अबा मंगलार्थक बलि स्वेच्छादत्त उपहार रूपे उत्सर्ग करिवे सेतेबेले तांको पाई पूर्वाभिमुखी द्वार फिटा जीव आउ से विश्राम दिन रे जेपरि करंती सेपरि अपना होम बलि ओ मंगलार्थक बलि उत्सर्ग करिवे तहु से बाहरी जिबे ओ बाहरी गला उतारे द्वार बंद करा जिवो प्रिय भाई माने भलरे आपु कल्पना करंतु जानंतु गौरवरे पहुंचबा पई अनुभव को आसीबा पई जानिबा पई से बसिबा उठिबा को अनुसंधान करिया पई जानिबा पई से आसीले केते बेला आपण करी गडे को अछंती केते बेले केमिति जानिबा पई रेडी समर्पण कारण सब काम सरिले प्रभु लोक मानकर सब काम सरिले द्वार बंद प्रभु आपण मन को आशीर्वाद करतु मते आशीर्वाद करतु प्रार्थना करिबा बेले दयाकर जो पुछ माने ठिया बाबू चाहती गोटे सेकेंड समर्पण करिया पई प्रभुଙ୍କର शक्ति को निकटवर्ती हेबा पई गौरवर निकटवर्ती हेबा पई आ अनुभव को आसीबा पई पुओ माने छिया माने सब धर्म त्याग करिया पई सब मोह माया विरुद्ध रे ठिया हेबा पई परमेश्वरଙ୍କ पिला हेबा पई समस्त को कहूनी जय प्रभु जय सर्वशक्तिमान गोटे छोट गीत मते साहाय्य करिवे आसो हेबे प्लीज आज्ञा गेल मते गीत साहाय्य करतु पछाडू प्लीज सहे जय प्रभु दया करे गोटे दिन पदम गाइबे सब गाइबे पाइबे ना आसो जीव के आनंद पवसित कोल रे जय सुंदर प्रार्थना हो इत्यादि प्रभु लोक माने छियाबे दया करे आपण माने समर्पित होंतु
ସଭାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନୀରବ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପାଇଲେ ଟିକେ ପାଇଲେ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇପାରୁନୁ, ପ୍ଲିଜ କ୍ଷମା କରିବେ ଜଲ୍ଦି। କାଟି ନାହିଁ ଏବେ ମୁନା ପିଟେ ଏବେ ଚେନ୍ ପିଟେ କଣ? Thank you. সিন্ধু কুলরে ডাকে নোহানাবে নাহরি জড়ে আসো 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 হে दयाकरी आंखें बंद करो। जय प्रभु, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत दयामय, तुम प्रेम ऐश्वर्य पूर्व प्रेम प्रभु। धन्य तुम्हें, धन्य तुम्हें, धन्य तुम गौरव नाम, धन्य 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 हो तुम ऐश्वर्य नाम। जय जय समस्त तुम निरीह आत्मा गण को समर्पण कर, समस्त तुम दास दासी मान भक्त मान को समर्पण कर। प्रभु तुम्हें स्पर्श कर, सब तुम श्रीमुख अनुभव करिया तुम शक्ति गौरव को अनुभव करने, निश्चित धन को अनुभव करने, सारा सम्मिलनी परिसर चतुर्दिग मालंचल को तुम्हें स्पर्श कर, कथा कह तुम वाक्य दे तुम लोक मान प्रभु तुम्हें प्रस्तुत रख। जो मंडली अनेक अनेक अर्थ बहुल व्यय करी आयोजन कर मंडल को प्रचुर प्रचुर भाव आशीर्वाद कर।
এবং সারা সম্মিলনের সমস্ত মুখ্য মানুষ সমস্ত আত্মাগণকে আশীর্বাদ কর সবু মন্ডলীর সমাজরে বাস্তব ভাবে তোমার শক্তি তোমার আত্মা গমনাগমন কর দুষ্টতা অবাধ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে দূর গৌরব মহিমা তোমার প্রভু যীশুଙ୍କ নামରେ প্রার্থনা কলি আমি গোটে মিনিট স্থানীয় মন্ডলীর ভাই মানুষ ভৌণী মানুষ কହୁଛି যে ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇବିନି ନାଚିବାକୁ ନାଚ ଗୀତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ସଭା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ଶେଷ ମାନଙ୍କରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦୟାକରି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚିବେ ନାହିଁ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସଭା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଶେଷ ସଭା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁ ସଭା ସରିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନୀୟ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା କୁଶଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏହି 4 ଦିନ ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦାନ 3,94,480 ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦାନ 3,94,480 ଟଙ୍କା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦାନ 51,641 ଟଙ୍କା ସର୍ବମୋଟ ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦାନ 3,94,480 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦାନ 51,641 ଟଙ୍କା ସର୍ବମୋଟ 4,46,150 ଟଙ୍କା 4,46,150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇସି ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଇଆଇସି ମହାଶୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁଣି ତାବରଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ଆଉ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଭାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରମିଶନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ରହୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆଇଆଇସି ମହାଶୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଷା ପରୀକ୍ଷା ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର HR ମହରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାଷ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ମହାଶୟ କୁଟା ସିଂ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଲିମା मंडली पक्षर आम प्रभु दास मान कृतज्ञता और धन्यवाद जोड़ा चाहूँ ईश्वर को गभीर वाक्य को व्यक्त करने निमंते
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ ମହାଶୟ ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଆପଣ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭାରେ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ବାକ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅନୁଭୂତି ଓ ଗୌରବ ଜିରିମିୟ 9:24 ଅଂଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମାଗଣର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଲ ଅବସରରେ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳପ୍ରତିଗଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। पुनर्बार आम धन्यवाद जन चाहूँ सेपरी डॉक्टर HR को अवदान साहर हस्त वाक्यर परिचर्या अनुरोध करी सह संपादक महाशय सम्मानित करेंगे। उत्कल बाप्टिस्ट मंडली ताबड़ा गजपति 101तम महासभा 28/2/2026 ठारू 3/3/2026 स्वर्ण जुबेली उत्सव ता 2/3/2026 सोमवार प्रिय डॉक्टर रुद्ररंजन लोहरा नागपुर महाशय आपण निज मातृमंडली आह्वान को सम्मान जनाई उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलन 101तम अधिवेशन एवं आम ताबड़ा मंडली स्वर्ण जुबेली महोत्सव में सपरिवार योगदान करी अटल विश्वास सालिस विहीन जीवन दानिएल 3:17-18 शास्त्रांश को आधारित करी एही अंतिम काल में विश्वास जीवन में किपरि आचरण करने कर्तव्य यह अति सुंदर भाव में प्रकाश करी श्रोता मंडली व्यक्तिगत जीवन पर वाक्यर निगूढ़ प्रकाश प्रभाव प्रति सजग कराई आम मंडली आपको अनेक अनेक धन्यवाद जनावु। प्रभु आपण आगामी सेवा जीवन को जीवंत और साक्ष्यमय करंतु। स्वर्ण जुबेली अवसर में ताबड़ा मंडली धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद। पुनर्बार आम धन्यवाद कृतज्ञता जनवा चाहूँ प्रभुंर भक्त दास बालक आचार्य जेके लिमा पुटा सिंह महाशय मैं अनुरोध करी। नहीं अशेष धन्यवाद देना चाहिए। आमने समस्ते जानू आम मंडल पालक महासभार वक्ता भाव ठियाई से आम मंडल तरफ कृतज्ञता जनाऊँ एवं एक मानपत्र आम प्रदान करुचु। महाशय को अनुरोध करी ग्रहण करंतु मंडली सर्वदा प्रार्थना जारी रखंतु। धन्यवाद।
ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପାଦକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକିତକ କାମ ବାଳକ ଟିକନ ସମ୍ପାଦକ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁଶଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଦିଗନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରି ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାସଭାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସୁନ୍ଦର ଏହି ମହାସଭାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ଏହି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀର ଏହି ମହାସଭାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ବକ୍ତାମାନେ ବିଶପ ଜୋଆବ ଲୋରା, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଛା ମହାଶୟ, ବିଶପ ଜିତି ଲିମା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହେଚାର ଲୋହରା ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ରାଜପତି ପାଣିକୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆମର ସଭା ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ପାଳକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିଗନ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଳକ